mo para magdaog ang isa kang contestant sang I Wanna Change? Alam. Alam? Ate, ang alam gid. Ang hindi ang picture, ang smile, ang posing, ang ano? Ha? Karisma. Ha? Karisma. Ang karisma. O dito may, tika may ara man sila tanong karisma? Ano pa gid be? Ang X-Factor. O, ang X Factor, ano gid be? Ha? Ang poise, ang beauty? Kung ang pinakagwapa gid. Galibog man ulo sa gusto. Do hindi sa kapili kay puros gwapa, may may kompleto. So palakpakan din nato ang aton Reyna kagangya konsorte. Ato pagid ang aton nga mga members ang abi ang ihatag ang mikropono para bakwa taman ang ngalan sang aton nga mga sige na, princess naton. Mayong aga, gali sa tanan, ako gali si Mary Grace Gapit. Mary Grace, ang imo konsorte, sino ngalan niya? Okay, sige. Ako gali si Trexia Star Sanchez. Texas Star, palakpakan naman. Ako gali si Rodmar Dave Gabriel. Okay, palakpakan naman. Ako gali si Jade Teresa. Si Jane. Okay, so amo niya aton nga Royal Court. So sa dingit inion, antes na magkanto sa aton I Wanna Change, isa anay ka-dance number. Halin naman sa aton Seaside Thai Bowers. Nga ginapangunahan ni Hilda Domlao. So sa aton mga televiewers sa 180 ka barangay, no? Ang atong congressman, ang aton mayor nga nagatanaw Subong, ari kita Subong sa Landoni State nga nagaselebrar gid sa kapistahan sa ining inadlaw, no? Kag sa ginatanaw nila ni Subong kay bagwa gid timing gid nga base ara kita nagapanyaga sa imo sa Lidson, no, sa mga panimalay nila kay tan-ari gini ang replay naton itaya tagid kag synchronize tagid during the day of the fiesta ka sa koronasyon mismo para makita sa aton mga pumuloyo. Okay. Family, Loca Pilares, ¿quién más? Mueve ese bum bum mama, ea ea, mueve ese bum bum mama, ea ea, mueve ese bum, mueve ese bum, mueve ese bum bum bum, mueve ese bum, mueve ese bum, mueve ese bum bum bum, mueve ese bum bum mama, ea ea, mueve ese bum bum mama, ea ea, mueve ese bum, mueve ese bum, mueve ese bum bum bum, mueve ese bum, mueve ese bum, mueve ese bum bum bum. Bailalo, gózalo, siéntelo, meneo. Grabe. Vibrar tu cuerpo, acariciar. Kasi dabog ka balata niya. Mga tatay na. Tanaw-tanaw sa mga tawag niya po. La acaricio, ella me acaricia, como una noticia que a ella le envicia. La acaricio, ella me acaricia, como una noticia que a ella le envicia. Récord talla, la cosa no falla, sé lo que tú quieres, solo dámosle batalla. Récord talla, tu cuerpo en la playa, sé lo que tú quieres, solo dámosle batalla. Quiero una noche contigo, mamá. La temperatura nos va a hacer sudar. Te quiero tocar, tu cuerpo acariciar. Dale, ponte suelta y no lo pienses más. Quiero una noche contigo, mamá. La temperatura nos va a hacer sudar. Te quiero tocar, tu cuerpo acariciar. Dale, ponte suelta y no lo pienses más. Mueve tu cuerpo, dale chula, motiva el movimiento. Que tú quieres conmigo, lo siento. No te pares que nos vamos a locar, pero bien relajado tu cuerpo. Dale chula, motiva el movimiento. Que tú quieres conmigo, lo siento. Palakpakan din. Tocar, pero bien relajado. Mueve ese bum bum mama, ea ea. Mueve ese bum bum mama, ea ea. Mueve ese bum, mueve ese bum, mueve ese bum bum bum. Mueve ese bum, mueve ese bum, mueve ese bum bum bum. Mueve ese bum bum mama, ea ea. Mueve ese bum bum mama, ea ea. Mueve ese bum, mueve ese bum, mueve ese bum bum bum. Mueve ese bum, mueve ese bum, mueve ese bum bum bum. Cuanta mejor será yo. Esta es la fusión perfecta y lo aclama. Come on, come on, y llama, llama. Le doy yo que me conquista, llega el exorcista. Levante la mano que estoy pasando lista, le doy boom. Ella dice ha, le doy boom. Ella dice ha, what's up, trap, what's up, trap. Quiero una noche contigo, mamá. La temperatura
Dale, ponte suelta y no lo pienses más. Mueve tu cuerpo, dale duro, motiva el movimiento. Que tú quieres conmigo, lo siento. No te pares que nos vamos a local, pero bien relajado tu cuerpo. Dale chulo, motiva el movimiento. Que tú quieres conmigo, lo siento. No te pares que nos vamos a local, pero bien relajado. Mueve ese boom boom mama. Ea, ea, oh. Mueve ese boom boom mama. Ea, ea, oh. Mueve ese, mueve ese, mueve ese, mueve ese, mueve ese, mueve ese, mueve ese boom boom mama. Ea, ea, oh. Mueve ese boom boom mama. Ea, ea, oh. Mueve ese, mueve ese, mueve ese, mueve ese, mueve ese, mueve ese. DJB, Jetsai, somos la fusión perfecta, perfecta. The Family, los tres pilares, tres pilares. So, sa isinitinion, sa iningitinion na may kwan kita. Okay, so, makanto kita anay, ambi makanto kita sa aton nga mga kwan, contestant. Sang aton. Okay, sang aton nga, ano ni? I wanna change. Okay. I wanna change. Una nga contestant, sino ini? Ang ngalan naton. First of all, I would like to say a pleasant morning to each and everyone. I am Lester Saliasa, SK Kagawad of Halandoni State, Lapus, Iloilo City. First, I would like to say thank you for the sponsored of Bottle of Beauties in this evening. All of you are invited, and I would like to say thank you for all the organizer, Miss Grace Altas, Mr. Roland Devara, and Mr. Ayan and Mr. Cherry. Thank you so much. Okay, si Lester. Okay, ang Badason. Well, by the way, I'm Cyril Villanueva from the Molo Sino, District. Sharon? Cyril. Cyril. Yes. Cyril Villanueva from the Molo District, and I'm very thankful that I am invited to join this competition for tonight. Thank you. Okay, sama. Okay, ang Badason sa kay Cyril. Good afternoon, ladies and gentlemen. Ay, morning pa lang. Good morning. My name is Alex Silva, and please watch this night Miss Gay competition. Taga diin si Alex? San Alex, Isidro taga La diin? Paz. Ha? San Isidro La Paz. San Isidro La Paz. Karon sa gabi anong aton ngalan? Maricar de Mesa. Maricar. Maricar. Okay. Si Cyril yan anong ngalan atong karon sa gabi? It's Keisha. Ha? It's Keisha. Skeisha. Si Konya, si Lester nung ngalan na to. Sam Pinto. Sino? Sam Pinto. Sam Quinto. Pinto. Sam Pinto. Sam Pinto. Okay. Okay. Ano ang, si Sam, ano karon ang imong picture, gid nga, ano karon ang talent naton? I have a lot of talents, but sit back, relax, and I'll showcase to you in this evening my talents. Okay. So, ang imo ya? For me, I think I'm gonna do belly dancing. Belly dancing ang sa imo. Dance sport. Dance sport. Okay. So, ano ba ang exclusive sa imo nga magahambal ka ikaw ang madaog karon sa gabi? Ha? What do you think? Ang imong strong point para sa karon sa gabi nga ikaw ang magadaog? My 3 Bs. 3 Bs? Ano na siya? The beauty, brain, and body. Wow, beauty, brain, and body. Pilang vital statistics ta? 36, 26, 35. Okay, ang Badason, ang sa imo niya. Well, if I win for tonight's competition, well, maybe I'm not deserved to lose. Okay. Iniya, ikaw. For me, I have to showcase more intelligence because I know that I am not so smart, but I want to did my best to win this competition. Okay, grabe. Woo! Grabe. Pila kang contestant karon ini? Sinong in charge ang karon sa gabi nga programa? Sino?
Grace. Grace, din si Grace? Grace. Oh, Grace, ano karon ng iban pagid mga contestant? Anong picture karon sa gabi para mabalance ang atong mga pumuluyo? We have 10 contestants. 10 contestants? May best in talent. May talent? Best in gown. Gown. Best in interview. Interview. Amo na. Best in casual. Casual. A production May number. production number. And Miss I Wanna Change 2012. Okay, include man sila sa parada karon? Yes. Okay, palakpakan ginaton. Ang aton nga okay ginanani si aton si si Marian Sakma, ano? Sang iya nga ang bahanon I Will Survive. Super Lola. Kagang iya nga ang iya nga backup dancers. Where is I was afraid? I was Yes. petrified. Keep thinking I could never live without you by my side. But when I spent so many nights, keep thinking how you did me wrong, and I was strong, and I've learned how to get along. So you're back from the I just look into for you here with that sad look upon your face. I should have changed this stupid luck. I should have made you live with me. If I know for just 1 second you'll be back to bother me, could I go? Look out the door, just turn around now. Should I welcome anymore? Where do you want you to try to break me with goodbye? Do you think I crumble? Do you think I laid out and died? Not alive. I will survive. For as long as I don't find love, I know I'm still alive. I got all my life to live. I got all my life to give. I will survive. I will survive. Hey, hey. Yes. Even all the story I had might have fall apart, destroyed hard and knocked pieces of my broken heart. And I spent so many nights keep thinking sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and it's somebody new. I'll never change that little person still loving you. And so you broke like broken and didn't just expect me to be free. And I'm saving all my loving for someone loving me. Don't I go? Look at the door. Just turn around now. Cause you're not welcome anymore. Where do you want you try to break me with your mind and crumble? Do you think I lay down and die? Not alive. I will survive. For as long as I don't find love, I know I'm still alive. I got all my life to live. I got all my life to give. I will survive. I will survive. Don't I go? Walk out the door. Just turn around now. 'Cause you're not welcome anymore. Where do you want you try to break me with your mind and think I crumble? You think I laid out and died? Not alive. I will survive. For as long as I don't find love, I know I'm still alive. I got all my life to live. I got all my life to give. I will survive. I will survive. I will survive. Oh, isa pa gid kang bahanon. Halin sa kay aton kay Baby Fabon. When the lights go down, Yes. I see no reason for you to cry. We've been through haze before, in every time, in every season. Get no subtract, so please don't ask for more. Can't you see it in my eyes? Will this my very last goodbye? Carry, carry
Pista Fever, Pista Maybe Fever. we'll meet Yes. again somewhere again. I read your mind with no intention, hoping I can. Happy Fiesta! I wish I could explain it. Now takes time. Yes! A lot of patience. If it's a crime, how come I feel no pain? Can't you see it in my eyes? Well, this might be your last goodbye. Oh, Gary, Gary. Things they change my bed, no. Gary, Gary. Barangay Halandoni Estate. Maybe Happy Fiesta. we'll Festival. meet. Yes! Woo! Oh, can't you see it in my eyes? Well, this might be your last goodbye. Oh, Gary, Gary. Oh, things they change. Gary, 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 Gary. Maybe we'll meet again someday. Yes! Grabe mga talents dali. So, palakpakan gid naton si Baby Fabon. Okay, Kap, ano may hinambal ka pagkat? Vice, we're proud to be Halandonians. Yes, mayo gid. Kay ang amo ni Vice nga territory diri, ginpanubli lang ni namon kay Don Esteban Halandoni. Halandoni. Tomorrow, Vice, October 12, maghahalad kami sang bulak sa iya sininga batong daan. Okay. Dira sa Halandoni Memorial Elementary School. May mesa buwas sa aga. I don't know, Vice, if you still have time to join us. Pero kami, maghahatag kami sa ngamon nga respect sa iya. Because without him, why isang ginatawag nga Barangay Halandoni Estate. Okay. So, this is where history started, Vice. No? Ginlapta-lapta ini nga lupa ni Halandoni sa pila ka barangay. So, if you will notice, Vice, ang amon diri ang area, gina-administer ini isang Department of Education. Okay. So, hindi ini privately owned. So, I don't know kung anong pagtawag mo sa amon diri, pero hindi man kami squatter diri. Okay. No? Kundi mga user sa benefits nga ginahatag ni Don Esteban Halandoni. So, palakpakan naton si Don Esteban Yes! Halandoni.
Palakpakan man naton nga Vice Mayor. We're so proud of you, Vice Mayor Joe Salamat, Duterte. Kid. Okay. We're so proud of Barangay Haladonay State. Palakpakan Yes, naton. palakpakan taman. We're proud of ourselves, no? Okay. Barangay by Iloilo River. So, Yes. back to you, Vice. Okay, sa subong tinion, ang aton naman 4-piece sa aton Buboy. Ano na? Tutoy Bibo. Dance number. Amay mga 4-piece. Larga. Vice, gusto naton tagaan man sa pasidungog ang duha ka leaders ng aton 4-piece, si Heidi Cerezo, Heids, ID. Di si ID. Marites Gabriel. Marites. Oh, saot. Sila malid sa Tutoy Bibo sa 4-piece. Galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, bibo gumalaw. Nung bata pa ako, tinuruan ako ng lolo ng tango. Yes! Sa doble bugirong Si Super Lola ba sa maging drama to? ng tatay Si ko. Super Lola ba sa maging drama to? Pinagsama-sama ko kaya ako ngayon bibong-bibo. Oh, base ang taga-Jeta, ang taga-Alandone State Thai Bowers, kag ang aton nga Seaside Thai Bowers. Ang galing, Okay. sumayaw. Oh, pwede magiging trato. Galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, bibong-bibo gumalaw. Okay. Lagi akong niyayaya tuwing may piyesta, betang-beta. Lahat lumuluwang mata, pag ako'y nakikita palapitan. It's a bird, it's a plane, no, it's only me. Remember me, Totoy Bibo. Ang galing, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, bibong-bibo gumalaw. Di ko mapigilan, yumugyot ako sa tuto. Lahat ay indak sumasabay. Kay Totoy Bibo, kay Totoy Bibo. Ang galing, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, bibong-bibo gumalaw. Tango ka! Oh, ang galing, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing Yes! Palakpakan again. Mayang magaling mag-kuhan si Kapitano, mag-down, down, down, up, up, up. Wawayan ay. May nakakalaban. Overtime! Oh, sa Senegatin on, may parada pa ka mo ay, mainit na. Lipat ka mo, may parada, alas 8 parada, los Pilipino. Okay, so sa Senegatin hatagan ta na si Kapitan sa iyang parting message kay para kasugod na kita parada. Okay. Vice Mayor, again, nagpasalamat kita for this opportunity to be with you. Yes, sir. At the same time, we can also say nga si Vice Mayor Joe, nag-represent rin sa aton iyang mayor, Honorable Jed Yes. Patrick E. Mabilog. Palapakan naton ang aton nga mayor in absentia. Okay. Ang aton iyang Lone District Congressman, Jerry Perez Treñas. Okay. Kag makatapo sang Team Uswag. Yes. Solong, arangka para sa Vice. Way pa man subong campaign ha. Away pa. Pero Pwede pa. Pero ihambal na nagilaman. Din pa kita kundi sa arangka, palakpakan ta. Yes!
Vice Mayor Joe III Espinosa. Again, Vice, we are taking this opportunity nga ma-promote ang aton niya nga barangay. Kaysa kadamuon namon, Vice, diri sa siyudad sang Iloilo, 180 barangays, one way nga manotice man kami is to be on primetime TV. Yes! Kanta! Okay, amo gini pag-uon ta gini during the festa gadya, sa Yes. day of the festa. Okay. Kag siling gani sa aton niya nga Queen Kaina, wala ya lang ma-expound masyado. For tourism purposes, ang halado na state, abi mo Vice, nakita mo na Vice ang Montenegro nga naho. Nagakadto na sa Palawan. So ang mga tourists nga nagakadto sa Palawan, ang take-off point Diri nila gagi? diri sa amon iya nga barangay. Kung gusto niya maglantaw sa Tabataha Reef, Underground River, Oo. connecting man kami. Connected kami bangod ang Montenegro Roro ship diri nagahalin sa amon nga barangay. Okay, palakpakan lagi. Palakpakan ang halando ni state and we have this natural asset. May arbor kami diri. Kag well, Vice, the beautiful people diri sa Iloilo makita mo Vice, no? Amon mga Taibers katahom Vice. Sila mo inadog ka palang init kaman gani. Oh, grabe. Dili ka magagwanta Galing tulo. ba siya damo bata di? Oh. Okay. Okay. So, sa subong iya, we're looking forward to the happiest fiesta ever Yes. para sa amon iya nga mga constituent Vice Mayor. Okay, sigurado kita Kag para sa amon iya Vice nga accomplishment report para sa imo, well, madamo kita sa mga projects nga ongoing gina-propose. Especially Vice, siguro ang high impact diri, if you have already heard, we will be the first barangay to have a CCTV system diri sa siyudad grabe, sa Iloilo. Grabe. Palakpakan. Palakpakan tagid. Halan doon ni state. Okay. So, hopefully, hindi man kami mapudlayan Vice dira sa imo sa konseho. Okay. Kung ano nga mga proyekto nga gusto namon i-dihon, kag i-propose, kag kinanglan sang approval sang City Council. Okay. So, in advance, madamo gid nga salamat sa imo Vice Mayor Joe III, sa imo physical presence, sa amon subong adlaw. Daw pareho lang nga daw Oh, Vice, sadya gid. you're our adopted son. Yes, thank you, Para sa Gid. mga kapistahan. Okay. Okay, so mga kasi marangay may pareho pa kita nga paghiwaton kag sa aton nga Vice Mayor basi may gusto pa siya i-impart man sa aton due to limited time in behalf of the City Council, aton nga senior citizens, aton nga youth group, aton nga mga Tibers, the Seaside and the Halandan State Tibers Association. On behalf of everybody nga ari diri sa mga adlaw kag magalantaw ya sa television sa programa ni Vice Mayor, welcome kamo diri sa amon nga barangay. We want this to be a barangay where peaceful kita, prosperous, mayong lawas, the best that can ever be diri sa siyudad sang Iloilo. Well, that's an aspiration, Vice Mayor, but through you, basi ma-realize namon ini tanan-tanan. Thank you gid so much, Vice Mayor, Yes, for salamat coming gid. over. Okay, so sa ninyo on, gawin kita tinion, no? I-greet na lang ang aton barangay treasurer si Iris, Racel Polioso, ang aton secretary. Okay, ang aton si Heidi. Okay, si Roso, si Rezo, ang aton barangay health worker si Leonora Makirang, kag si Jean Alacre, ang aton sa senior citizen si Elvin Altas, Vice President si Roberto Halican, ang aton Red Lady si Heidi si Rezo, ang aton 4P si Marites Gabriel, Heidi si Rezo, ang aton Blue Angel si Dina Mahinay, kag of course ang aton mga fruit salad dire, no? Kag ang aton nga mga Jetta kag Seaside Thai Brewers, palakpakan tagid sila. Kag ang aton mga ibang mga kaupo dito. So sa tinion, Kap, may turnover ako nga mga dalataman para sa barangay. Para ni sa mga nagataybo, kwan, ang BP aparatos, para mabalaan nyo ko nagataas, ang high blood nyo ko nagataybo. So kag weighing scale ko naganubo ang aton nga timbang. Okay, can I invite mga aton mga kondismong papalitrato kita, no? Oh, mga Taibors, bigyan natin dira, no? Please, compress. Kag may bomba sa tubig pa tadi dala para sa barangay. Happy Fiesta, Barangay Halandoni State, Lapus! Okay na.
Okay. Thumbs up, thumbs up. Thumbs up, ano? Thumbs up. Approve, approve. Okay, salamat, Kid. Happy Fiesta to one and all. Congratulations. Salamat, Kid. Thank you, thank you. More power. Nagyata ba? Nice.